अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व आफियत रखे और जो जिसके हकूक़ हैं वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए। छोटे बच्चों के दाखिले के लिहाज से बात करना चाहती हूँ और बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात की जाए। बाहर के ममालिक के ट्रेंड, नर्सरी, प्ले ग्रुप, आगे जो भी मतलब हालात हैं, बच्चा बेचारा 3-3.5 साल का होता नहीं और पेरेंट्स इस इंतज़ार में होते हैं कि इस एज का हो तो चलो इसे स्कूल भेजें, और हम स्कूल टाइम के लिए जो है ना वो फारिग हो जाए। चले कोई मदर जॉबियन है या कोई ऐसा सिस्टम है, उसे भी चाहिए कि कंबाइन सिस्टम में मतलब अपने बच्चों को अपने रिश्तों का प्यार और कुर्बत दे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी जो जिम्मेदारियां आपने अल्लाह ताला को दी हैं उनके लिए मतलब आसानियां ना ढूंढें, उस पे वर्क करें। और ये रिश्ता है बड़ा प्यारा सा, माँ और औलाद का, बाप और औलाद का, इसे अच्छे तरीके से निभाएं। इस्लाम जो है इसकी कोई बात भी अगर ले लें, चाहे वो छोटों के लिहाज से या बड़ों के लिहाज से, वो बरहक भी है और ठीक भी है। इस्लाम में है कि 4 माह 4 साल और 4 दिन का बच्चा जब हो जाए तो उसकी तालीम स्टार्ट करें। अब ये जो माएँ हैं या वालिदैन हैं वो बच्चे को नर्सरी में या प्ले ग्रुप या किसी भी बहाने से, जो स्कूलों बच्चा नहीं जाना चाहता उसे पेरेंट्स भेजते हैं, वो शुरू से मतलब रोते धोते स्कूल में जाता है, उसे स्कूल नापसंद होता है, तो वो बैठ के काम को दिल से और खुशी से नहीं करता, जिससे उसकी सलाहियतें जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। उसमें कोई अच्छी तख्लीकी सलाहियतें या पढ़ाई से प्यार या काम वक्त में अच्छा काम करना नहीं, वो बादिल होके काम करता है। उसकी पेंसिल पकड़ने की ग्रिप वैसी नहीं होती है, वो चीज़ों को वैसे संभाल नहीं पाता है, और जिस तरह से शुरू से टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू करता है उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। माओ से जब कम्युनिकेट किया जाए तो वो कहती हैं क्या करें, मानते नहीं हैं, तंग बहुत करते हैं। भाई आपको 3-4 तंग करते हैं तो स्कूल में जो उस्ताद होगी उसके पास कम अज़ कम, प्राइवेट स्कूलों में भी 33-40 होते हैं क्योंकि लोगों को फीस का लालच होता है, और गवर्नमेंट स्कूलों में तो फिर 70-80 तक तादाद पहुंची होती है। वहाँ पे बताएं कि जो भी बैठा होगा वो मतलब ना तो उसके पास कोई जादू है और ना ही ऐसा कोई सिलसिला है, और वहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं आप खुद सोचें कि वो बच्चे भी शरारती भी होंगे, उनमें बचपन भी होगा सारा कुछ, तो क्या आपके बच्चे की वहाँ ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छी होगी? अगर गिना जाए तो अलिफ बे के कितने हरूफ हैं और साथ में 9 लफ्ज़ आ जाते हैं, भे फे थे ठे ढे जे छे खे गे। अगर एक माँ चलते फिरते बच्चे को खेल में या वैसे सिर्फ एक हरफ सिखाती है तो आराम से 2-3 माह में जो आप काम पूरे साल में फीस देंगी, रक्षों के पैसे देंगी, बच्चे को मतलब सोए हुए को उठाएंगी, उसकी नींद नहीं होती कभी पूरी, कभी नाश्ता नहीं कर पाता, तो वो सारी बातें एक तरफ करके बस बच्चे को स्कूल भेज के बेफिक्र हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे में सलाहियतें भी हैं तो जितना आप सिखा सकती हैं ना इस एज में, बाहर जाके बच्चा नहीं सीखेगा। फिर इसके अलावा छोटे बच्चों को मतलब नर्सरी प्रेप को, वो माओ को मैंने देखा ट्यूशन छोड़ने जा रही, कल मैंने अपनी गली में देखा बच्चा 3 साल का था, माँ कह रही थी रोज़ाना रोते हुए ही आता है। मैंने कहा आप इसको ये जो साल में होगा ना, आप इसको बहुत कम वक्त में करवा सकती हैं, प्लस आप इसे समझा सकती हैं, मोटिवेशन दे सकती हैं। आप माँ हैं, आपने इस तरफ लाना है, ये आपका बादिल होगा तो सारी उम्र पढ़ाई से बादिल ही रहेगा। और बच्चे का बचपन ही होता है, कोई 3-4 साल है, उसका खेलने पे हक है, उसका बेफिक्री पे हक है, उसके ये दिन वापस नहीं आने हैं।
پھر پاکستان میں اور ہمارے سسٹم میں جو نمبر سسٹم ہے اور یہ گیم چل پڑتی ہے کہ پوزیشن یہ آ گئی 0.5 کٹ گئے 2 کٹ گئے بڑا ہوگا میرٹ بنانا ہے، تو بے فکری کہاں آتی ہے؟ کیوں آپ بچے کے بالکل ہی معصومیت والی عمر جو ہے اس کو فکروں میں، اس کو بچہ بد دیانت ہو جاتا۔ بچہ پیرنٹس کے سامنے یا استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کو اپنا سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہوتا ہے جیسے بڑے اور سمجھدار بندے کو ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دھیان دیتا ہے، جو کام اس نے 5 منٹ میں کرنا ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں کرتا ہے، اور پھر اس کی روٹین ہی بن جاتی ہے۔ جس طرح سے وہ شروع سے کوئی کام سیکھتا ہے وہ اسی طرح سے ساری لائف کرتا رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جہاں تک ہو سکے ٹیوشن سے بھی بچائیں، ان بچوں کو اسکولنگ میں بھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہو جائیں پھر ڈالیں۔ جہاں تک ہو سکے مائیں اور باپ اپنا فرض نبھائیں۔ ان بچوں کو گنتی میں صرف 10 تک لکھنا آ جائے تو آگے تو بچہ جو ہے وہ خود 11 کے ساتھ 12 کیا 10 انہی ڈیجٹس کے ساتھ 1 2 3 4 کا اضافہ ہوتا ہے، 100 تک لکھنا آ جاتا ہے۔ الف بے لکھنا سکھا لیں، لفظوں کی پہچان کروا لیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بزی رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیں یہ 1 2 مگ ہیں یہ اٹھا کے رکھیں، توڑے نہ، جوتے اٹھا کے شیلف میں رکھ دیں، بکس جوڑ دیں، اپنا بیگ اچھا سا ترتیب کریں، ریپر نہ پھینکیں، ادھر آئیں بات مانیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون کرتا ہے۔ جو پہلے سوئے گا اسے صبح یہ انعام دیں گے، ٹائم پہ سوئیں ٹائم پہ اٹھائیں، تو دیکھیں بچے کتنی اچھی تربیت لے لیں گے۔ آپ بحیثیت ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ میں چینجنگس لائیں اور خود سوچیں کہ میں نے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے، میں نے طریقے کون سے اپنانے ہیں، میں کہاں تک اپنے بچے کو خود پڑھا سکتی ہوں پھر کسی کے پاس بھیجوں۔ میں نے ساری عمر اپنے بچے الحمدللہ خود پڑھائے ہیں۔ FSC میں جا کے جب سبجیکٹس ایسے آتے ہیں پھر میں نے بچے کو تھوڑا بہت اکیڈمی جو جانے کی ضرورت پڑی ہے وہ دیے۔ آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ جو جتنا چاہے کام بھی پڑا ہوا ہے وہ اپنے بچے کی بک خود پکڑے، اس سے اس کا سبق سنیں، اسے اسسٹ کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس میں شوق پیدا کرے۔ وہ اکیڈمی میں بھیجنے سے کہیں بہتر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے چھوٹے بچوں کا احساس کیجیے گا۔ بہت چھوٹے بچے کو اسکول نہ بھیجیں، بے شک بچہ 5 سال کا ہو جائے تب بھیجیں۔ اسکول کوئی نہیں ختم ہو گیا، DPS اکیلا نہیں رہ گیا، ایجوکیٹر اکیلا نہیں رہ گیا، لائٹ نہیں رہ گیا کہ ایک دفعہ نہ داخل کرائے۔ جنہیں فیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ خود ہی بچے جو ہیں وہ انہیں داخل کر لیتے ہیں۔ رہی بات یہ بیس بننے کی، تو کتنے DPS کے بچے ہوں گے جو شروع سے بھی DPS میں پڑھ رہے ہوں گے، نہ ان کی لکھائیاں اچھی ہوں گی نہ ان کی بیس ہوگی۔ کتنے اور اسکولوں کے ہوں گے، آپ